30 pieces dito. Tapos kaya mo. Yay! Kaya pati purple and pink. Hindi, purple. Hi guys! Today we are making birthday bags for my friends at school. Yay! Saan na ito? Happy birthday! Yay! Tomorrow's my birthday, guys! Okay. Mesa dito, babe. Kita na ko mga lakati kanyam. I want purple and pink. Kasi ada sobra nga 30 pieces dito eh. Ada sobra nga. Green! Ha? The green one. Awan green. Green and Ito green. I mean green ko nam awan green kasi ano pa eh. Lima lang. blue. Ah, okay. Ano ba? Diba? Ada kay bagim. Okay. Mesa, ito eh. Mesa lang ito eh. Mesa lang. Tapos mesa, ito eh. Sa kuka, mesa. Gets mo? Mesa dito eh. One of these? Ore ayan nagta. Okay. Tapos mesa dito eh. Mesa ko dito ito. What? Wait, one of these each. Either ito or ito eh. Or etoy? Mesa dito, mesa. Okay. It just me. Sak Sakpas! Ano? I give me one! Give me one. Tatlo itang ko. Dito. Hey, no! Ay, kargata. Kargate amin. Pas! Dapat Hey! kanyak tapno easy. Hey! Dito pay lang. Okay. One. Ay, saan naman? One of this. Ito mo nga nakaban together eh. Itang ko etoy. No, itang ko Two. tango. Tapos ito eh. Very good. Tang ala. Ha? Mano, di ba amin ka 4? 1, 2, 3, 4. Ito pay lang tapno easy. 4. Ito. Tapos mesa nga blue And then pen. one lollipop astoy and astoy. No, Like that. Basta. Happy birthday. Ada pa yun? Complete mat lang. Ni Wait. kam lollipop di. Tapno easy gamin guys. Tapos lollipop. Baka damo kaalat pink dito. Ball pen. May katan. May Ate ko tong boys in tang ko. uri ana. Okay. Tapno easy Lexis. Ikam ni ka 1, 2, 3, 4. Well, 4 nga toys, 4 nga candy. Amo yung tatlo easy. at one right. I-4 yung pela gamin. Yung pagkipin mo na. Hasti pe lang. Lexis, kitam. 1. Wait, sorry, fun! Kitam. Sorry. Kasti counting mo, babe. 1. Kasi din mo man eh. Ito. Kaya ako kami di ka ito nagpintas. Kaya ako. Nagpintas. Okay. Kasi ito. Tap, malalak. Babe, kasi tatlong alis to. 1, ikaw mo. 1, 2, 3, 4. Alam agad din. Kita nga. Mauma na yung tae, ma'am.
Ito. 1, 2, 3, 4 ko na. Tap ng kamaa. Makas kamaawan in counting. Tapos 1, 2, Ano naka-open? 3, 4. Asday, dati. 1, 2, 3, Mga bati kat 5 kad itoy 4, Kasi baka may Daalia, Gabriel, Enzo. 1, 1, 3, 2, 3. give me one. Give me one. Daddy, give me one. Give me two. Give me a lot. It's a mine. 1, 2, 3, 4. Eh, titi na gumayat nga ayaw mo. Ayaw. Eh, titi ada sense na. Ito the open. Kanya tagtayab. Ang taktayab, awan sinisnap. Tayab lang. Tapos may catch mo. Tapos sobrang amanan. Kamu makatch Makatch mo. Why like that? 1, 2, Sakto dito. Ah! Ano, ada kurang. Open! DJ Lati, da ka muna na ikan mo. 1, 2, 3. 2, 3, 1, Open! 2, 3, 4. 4. Amo, dapat ang eraser dito eh. Eraser dito, Alexis. 2, 3, 4. Bago mo. Hindi pa na itong gano'n. 1, 2, I mean 1, 1, 1, 1, 1. May update, 2, Gigi. Tatlangan na kasi, Gigi. Kanya ni Alexis nga. 2, Sinakasugat iti ko. Mm. Ilan sa after, bukas ka. Oh my God. Amazing. 1, 2, 3, 4. Ay, nag-cute. Ay, swerte. Ito yung makaala kasi pink amin. Adahan ko yung brad ko tayo, blue ano. 2, Tas girl makaala. 3, Kita mo, nag-cute. 4. Oh, black mesa all pink. Ay, alam, dito eh. Ang gulo nyo. Hindi nyo inabot. Yung ang bumang Ano yung balit yan? Kuha, di ko to. Black mesa all pink. No, first all blue. Green. Green ka o All brown blue, Lexi. all blue. Shock blue, please. Shock blue. Uy, apit mo ko. Ano, di ba ako? Shock blue, shock blue. 4, 8. Ay, awan mo. Green. Kanyan, alanta green dito ah. Sa damdam dito. Shock blue. Ano alala, anti-blue. 2, 3, 4. Nagmaging nga the falls na kapanato Tapos, yan. 1, 2. Ala, gak ba na ikan? 1, 2, 3, 1, 4. na-stuck. 2, no. 2, Hoy, kanyak di green. 2, 3, Hoy, awan di green in baga kanyak di green. blue etoy. Blue etoy. Inalap. Blue eta. Green, haan na, blue ita. Deta ti blue. Siyak ti green. Ang maam. Deta eh. Ay, bago. Ano naman, ala. Ang blue dito eh.
Nala ko. Ay! Awan mo! Blue! Ay, green na. Yung pinid ko. One. Blue. Ang blue red dito eh. Oh, green. Ang Green. blue. 1, 2, 3, Ang blue. 4. Ang blue. Ala. Oh, Ay, guys! Spider-Man na! blue. Ito ni blue. Ang One, blue dito yung sa laklata extra brown. green. Tapos mga lanak yellow kasi one is the other. Ito. Tapos ito ubra of pink. Ano ala? One pink. Nakasta. Ubra. Ito. One Ala of green. pink. Ito ni green. Green kita ma. Ala of One. Ay, siya may. yellow. 2, 2. 3. Ah. Ay, green. Oh, green na kasi. 3. Hala. Manulangan. Well, black pink! Oh my god. Ala, adatihan nyo nga na ikan. Black pink. Pink? Adahan nyo na ikan ti kastoy. Ada sa akin ito. Ay, ang kapay nakaala? 4. Naalap. 4. Ala, ada sobrang may isa. Pink. Four lang yan. Ay, haan. Nakaalakan? 1. Pink. Kas detoy. Ada si Awan. Na may isa. Basak. Ano naman? Check mo, i-check ko naman. Ay, awan rin no. I-check mo. Manatan lang. Oh. Say na debut. One, Wait, ikaw ko. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nobra yung 20. Nobra tayo 20. Nobra tayo 20. 1. hala. Count yo. Maya, sakto. Nobra tayo. Lagi kurang. Ada naglaksi. Awan. 1. Kurang kay straw na ito mo isa. Isa lang. Baka na wala nga buwa. 1. Check randomly. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, kurang pa Gigi, ano? Kurang kay... This Mana ka datoy? Sa mga natilas. Ano siya? Mga bas-basik karga na puro tatay. Kompleto? Ang nagpadat kulay. Kompleto? Puno awan strong nga misa. Ang straw nga may isa. Awan idjay. Awan siguro. No, ano lakon? Ada pa yung misa. Mga Mm-mm. bag. Kailangan man straw. Dito yung ubraan ni Alexis. Mm. Kapit ada kastoy. Pangkupen. Misa. Ako pe. Pen. No pen. Kor ada tingin Sumat. ito. Awan kastoy mo. Awan. Check, i-check ko. Awan not lang di tadi. Balang mo nga yun.
Wala. Ayan natin. Kurang. Wala nga ni. Dito. Haan eh. Detoy. Yung kita. Di ba? Inubram nga awan kastay na. Yun, Ayan na. eh. Naksunga. May Adda ah. Yung pangko. Yung pangko. Adda na. Yung adda. awan lang sa palsiit na. Haan. Di ba? Inubram nga awan kastay na ko nam. Awan ti palsiit na. Ayan natin pansigitan. Nakapang palsiit. Awan sobra? Anak, palsiit. Hindi ko mo. Ay, 24 amin. Ang pang digi chocolate. Awan digi chocolate. Awan digi chocolate. Kuno di puraw. Okay, ito. Ito! Kapit change mo! Ito na tigupat na adad eh. Ayan nan. 24 lang gamin. Wait, baka nga. Wait, Wait lang. man. Bayam, Saan Lexis. mo ma-open? Pen? Nagsunga ni Lexis. Napera din. Haan! Ang close ko! Silaw, Kita delta. silaw nan ani. Maata? Ay, may latan. Wala na nakulpin. Naman! Pangit, DJ. Apin kas, di mo. Silaw dito ni baby. Nakulpin. At dapat din. Saan? Kasi 24 lang. Pangkon? Pangkon? Ay, natikas mo. Oh, daan mo. Awan. Hante nga i-checkun. Ha? Hante i-checkun. Yay. Sakto, DJ. I-control tayo. Mabaling ba? Sakto, di ba? Kasi 24 mo. Apel naka-write happy birthday to you. No birthday ko. Huh? Birthday ko. Gayam, ayan, nagdam. Bruh. Bruh. Birthday ko mo. Day aman at. Ito yan. Ang kulpi mo, Lexis. Sorry. Apin kas, di mo. Ang sa work. At least agwit ko nang haan sabay. Kita na. Ay, may sa hindi na ito. Ano? Dito puta. Pruta? Ayan na. Kasi sino katak upat amin? Taltal ba? Upat ka ayam lang. Ang talaga. Kita kan ito. Detoy? Oo. Jackpot. Isukat mo man ito. I-pink. No, da makita mo nga pink. Pink. Ano makita nga lang yun? Lexis by aman. Shak. Kita mo na kung sino. Pin kita ang magot. Tinakapan nga kastoy. Kasi awan ginisa. Ate, irawar mo amin. Makita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 1. Mga.
Itang ko dito ay dagdag ko pa. Ano hindi dito ko black pen dito ko. Ipalulot. One, two, three, four. One, two. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Said mo kang teacher dati kung may got together with the candy. Ay, cake. Apitit ko. Ano? Di mo tisap na yun. Ano? Hindi mo ibon-bunong ba nung Sakma. Agit itit ko. Itit ko ka na teacher first. Tapos iba ka na teacher mga ikat ka. Pwede dagit classmate yo? Ha? Pwede pimayan daw? Well, Iya ba ni teacher di agbat kita sa mo? Easy cake. Itad mo itong nakasangpat ka. One, two, three, four. One, two, three, four. Bagang ang picturean na ka. Target. Clara. Clara. Ah. Awan din, doble na straw. Oh, five. Bayan mo. Then, one, two, three. Awan lang kasi Four. yung Alex. One, two, three, four. Ah, di lang ala. Ano naka 20. 20 lang. Tapos iba tinagtibalay. Hindi itad na ka ga. Ano siya naman Sa una. monkey sa tilas. Oh, Ako nakita yun. awan. Nga dabaw. Awan dito ni. One. Tikmat. One, Namin? two, three, 25? four. One, two, Naka 22. Ay, haan. four. Ay, ganda. 23 amin dito eh. Ang bilis box eh. 24. Siguro. 24. I'm tired. Sobra dito eh. Kasi 24, 25 dito yun eh. Awan nga lang ni Agpalsi. Ano nga pag yan na itan? Yung plastic. Guys. Mabay ka. Next week. Sabihin ah. Bye. Ilan ah. Bye, bye. Tapos ipatay mo. Ipatay mo. Let's go. Na yun. Let's go. Bye. Bye-bye. Bye, Manang Kiss. Bye-bye, guys. Mwah.